sekali eh, input dan inspirasi karena ibunya lah yang terus memberikan informasi seperti ini. Hudson Taylor, a missionary to China, received a lot of inspiration because her mother gave her such a lot of information. Jadi peran ibu sungguh besar dalam pembentukan seseorang, betul? The role of a mother is great in someone's life, is that right? Oleh sebab itu pagi ini kita akan lebih lihat apakah itu natural mother. This morning we'll see what natural mother is. Dikatakan di sini tugas dari seorang ibu, ya natural mother, ibu secara alami atau secara apa bilangnya natural, berhenti pada saat anak itu menjadi mandiri. The task as a natural mother stops as the children become independent. Betul saudara? Is that right? Pada saat anak saya masih kecil, ya saya mengajar bagaimana potty training. When a kid was little, I told him how to potty train. Saat itu Timmy belum bisa ganti pampers sendiri. Timmy could not change his own diaper at that time. Kita harus train mereka. We have to train them. Tugas kita nggak pernah selesai. Our job is never finished. Tugas kami, tugas ibu dan saya sendiri, ya maminya, nggak pernah akan selesai. Our job is never done. Sebelum Timmy bisa training lepas dari potty training. Before Timmy can be free from potty train. Sekarang dia sudah bisa. Now we can. Bahkan kalau misalnya kita pas-pasan mau ke kamar kecil, even when we are about to go to the restroom, dia nggak suka. He doesn't like it. Dad, what you doing here? Dad, what you doing here? Ya, sudah mandiri. So he's independent. Tugas kita sebagai orang tua selesai. Our job as a parent is done. Tetapi sebagai spiritual mother, but as a spiritual mother, tugas sebagai spiritual mother, sebagai ibu rohani, hanya berhenti pada saat Tuhan memanggil kita. The task as spiritual mother only stops when God is calling you home. Setuju saudara? Do you agree? Pada saat kita mungkin kita bisa melahirkan seorang anak. When we give birth to a son or daughter, tetapi pada usia 40 atau 50 ke atas, when that person reaches 40 or 50, dokter katakan ini akan berbahaya. Doctor says this is dangerous. Tapi untuk spiritual mother, but as spiritual mother, even kita umur 40, 50, even when we are 40 or 50 years old, bahkan seperti Ibu Esther yang baru lalu melayani kita, just like what we saw Mrs. Esther like a few weeks ago, dia menjadi spiritual mother buat saya sendiri. She has been a spiritual mother for myself. Dia tidak melahirkan saya. She didn't give birth to me. Tapi saya perlu spiritual mother seperti itu. But I need such mother, just like her. Dan seperti saudara sekalian tempat ini juga, saya berharap saudara mempunyai spiritual mother. I'm hoping that all of us have spiritual mother. Nah, dari karakter dua peran ibu di atas ya, seperti natural mother dan spiritual mother, ada 4 peran yang bisa kita belajar. There are 4 roles that we can learn today. Yang pertama adalah peran menjadi pengasuh. To be a foster of children. Sejak anak lahir hingga mencapai usia remaja, ibu berperan sebagai pengasuh. When a child becomes adolescent, until the child becomes adolescent, the mother becomes a foster of children. Tanpa asuhan, anak tidak dapat bertumbuh secara sehat. Without she taking care of them, the children cannot grow healthily. Dari bahaya sekecil apapun, from little danger, ibu menjadi pengasuh. Mother becomes a foster of children. Kemudian yang kedua adalah apa saudara? Menjadi penyedia kestabilan. And second is to be a provider of stability. Kehadiran ibu dalam hidup anak dapat petunjuk. The presence of mother in the life of children menyediakan satu ruang yang aman dan pasti bagi anak-anak kita. Provides a room of safety for the children. Dan anak itu merasa aman, merasa dicintai. The children will feel safe and loved. Ya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai perekat. Third is to be a connection in the family. Ya. Tidak bisa disangkal ibu berperan sangat besar waktu ya anak dan ayahnya itu sedang dalam pertengkaran. We cannot deny that mothers play an important role when the children and the dad are in a big fight. Saya masih ingat ya pada saat saya dan ayah saya ada satu ketidakpersetujuan dalam satu hal. I remember when we and my dad we had disagreements about one thing. Ibu saya mendekati saya. My mom approached me. Saya hanya ya saya dengar. I just said yeah, I'll listen to you, mom. Tapi saya tidak lakukan. But I didn't do it. Kemudian dia kembali kepada ayah saya. And then she approached my dad. Saya nggak tahu apa yang dia bilang. I don't know what she said. Tapi tiba-tiba ayah saya berubah. And all of a sudden my dad changed. Itulah menjadi perekat. That is to be connection in the family. Dan saya berharap
ibu-ibu di tempat ini menjadi berkat dari antara keluarga-keluarga di tempat ini. And I hope that mothers in this place can be connection for families in this church also. Saudara berasa nggak pada saat ibu kita sudah tiada, ya mungkin ada yang mengalami pada saat ibu saudara sudah dipanggil Tuhan. Some of you may have your moms already called home by God. Kita bisa merasakan bahwa berkat itu seakan-akan hilang. We can feel that connection is gone. Saya nggak tahu, ibu saya masih ada, ya walaupun jauh saya tetap ya kadang lucu ya, kadang sebulan sekali saya telepon. I still have my mom. Sometimes it's funny. I call her once a month. Kalau saya telat sedikit, mungkin sekitar 6 minggu saya nggak telepon. If I call her late, like maybe after 6 weeks later, Dia mulai cemas. and she becomes anxious. Dia tanya semuanya oke, She says, "Is everything all right? anak-anak oke, All the kids all right? istri saya oke. Saya bilang Your baik wife okay?" semuanya. I said, "Yes, everything is okay." Itulah yang menjadi berkat, saudara. She is a connection. Saya jarang bicara dengan papa saya. I don't talk a lot to my dad. Kadang saya hanya telepon hanya 5 menit. Usually I just speak for about 5 Tapi minutes. mama saya begitu angkat telepon, dia bisa 20 menit, saudara. But mom, the moment she picks up the phone, she can speak for 20 minutes. Saya bilang Skype saya udah mau habis nih balance-nya. I said, my Skype balance almost out. Ya, jadi ibu itu sebagai perekat. Mom is a connection in the family. Yang keempat adalah sebagai perpanjangan kasih karunia Allah. Fourth is to be an extension of God's love. Walaupun ibu sangat marah untuk hal-hal yang kita lakukan, Even though how angry she is for the things that we do, tetapi percaya ibu saudara tidak akan pernah menolak saudara. but believe that your mothers will never reject you. Kita kenal ada yang namanya ex-husband. We've heard about ex-husband, Kita kenal namanya ex-wife. ex-wives, Kita kenal ada yang namanya ex-girlfriend atau boyfriend. ex-girlfriend or boyfriend. Tapi pernahkah kita mendengar ex-ibu atau mama? But have we heard about ex-mothers? Tidak pernah, saudara. Never. Sebab itu, peran ibu yang keempat adalah sebagai perpanjangan kasih karunia Allah. The fourth role of a mother is to be an extension of God's love. Jika ada istilah ex-ibu atau ex-mama, If there is such term, ex-mother, ya ex-mother atau ex-mom, perpanjangan kasih karunia Allah tidak akan terjadi buat the kita extension semua. of God's love will not happen. Sebab itu percaya saudara di tempat ini, So believe pada saat saudara di tempat ini itu karena perpanjangan kasih karunia Allah melalui ibu we are saudara. here in this place because of an extension of God's love through our mom. Ada satu tokoh di dalam Alkitab yang bernama Hana. There's a figure in the Bible, her name is Hannah. Kita bisa melihat di dalam 1 Samuel 1 1 Samuel chapter 1, ayat yang ke-1 sampai 28. verse 1 through verse 28. 1 Samuel 1 ayat yang ke-1 sampai 28. 1 Samuel 1, verse 1 through 28. Saya akan bacakan satu ayat demi ayat, kemudian bergantian dengan Robin. I'll take turn with, I'll read one verse and then take turn with Robin. Sebelum saya lupa, saudara kenapa tahu hari ini sangat spesial? Do you know why today is special? Bahkan hari ini ibu-ibu nggak usah perlu pakai earphone. Today even moms Yeah. don't have to wear earphones. Kita ada live translator. We have live translator. Ya. Ayat yang ke-9 saya mulai ya. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. So Hannah arose after they had finished eating and drinking in Shiloh. Now Eli the priest was sitting on the seat by the doorpost of the tabernacle of the Lord. Yang ke-10, dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Verse 10, and she was in bitterness of soul and prayed to the Lord and wept in anguish. Kemudian ayat ke-11 dikatakan, kemudian bernasarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Verse 11, then she made a vow and said, O Lord of hosts, if you will indeed look on the affliction of your maidservant and remember me, and not forget your maidservant, but will give your maidservant a male child, then I will give him to the Lord all the days of his life, and no razor shall come upon his head. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. And it happened, as she continued praying before the Lord, that Eli watched her mouth. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya,
dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Now Hannah spoke in her heart, only her lips moved, but her voice was not heard. Lalu Therefore Eli thought she was drunk. kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku seperti orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. So Eli said to her, how long will you be in drunk? Put your wine away from you. Tapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak aku minum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. But Hannah answered and said, no, my Lord, I am a woman of sorrowful spirit. I have drunk neither wine nor intoxicating drink, but I have poured out my soul before the Lord. Janganlah anggap hambamu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati aku berbicara demikian lama. Do not consider your maidservant a wicked woman, for out of the abundance of my complaint and grief I have spoken until now. Ayat 17, jawab Eli, pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Verse 17, then Eli answered and said, go in peace, and the God of Israel grant your petition which you have asked of him. Dan saya lompat ke ayat yang ke-18. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Verse 18, and she said, let your maidservant find favor in your sight. So the woman went her way and ate, and her face was no longer sad. Setelah mereka menyembelih lembu, mereka mengantarkan kanak-kanak itu kepada Eli. 25, I'm sorry. Verse 25. Then they slaughtered a bull and brought to the child of Eli. Lalu kata perempuan itu, mohon bicara tuanku demi tuanku hidup. Akulah perempuan yang dahulu berdiri di sini dekat tuanku untuk berdoa kepada Tuhan. And she said, oh my Lord, as your soul lives, my Lord, I am the woman who stood by you here, praying to the Lord. Untuk mendapat anak inilah aku berdoa, dan Tuhan telah memberikan kepadaku apa yang kuminta daripadanya. For this child I pray, and the Lord has granted me my petition which I ask of him. Maka aku pun, 28, maka aku pun menyerahkannya kepada Tuhan, seumur hidup berserahlah ia kiranya kepada Tuhan. Lalu sujudlah mereka di sana menyembah kepada Tuhan. Therefore I have also lent him to the Lord. As long as he lives, he shall be lent to the Lord. So they worship the Lord there. Saudara, kita belajar dari tokoh seorang Hana ini yang terus berdoa. We learn about the figure of Hannah that has always been continuously praying. Pada saat ini kita berdoa, ya, untuk apa saudara? Berdoa supaya anak-anak kita berhasil. These Berdoa days we pray so that our children can be successful, supaya rumah tangga kita semua diberkati. so that our household are blessed, Supaya semuanya Tuhan yang genapi janji-janji Tuhan. so all the promises are fulfilled in our lives. Hana berdoa. Hannah prayed. Dia berdoa sedemikian sehingga sampai-sampai dikatakan oleh Eli, dikatakan bahwa perempuan ini sedang mabuk. She prayed in such a way that she looked drunk. Saudara pernah melihat orang yang berdoa sampai kelihatannya seperti orang mabuk? Have you ever seen a person who prayed that looks like he or she is drunk? Mungkin kelihatannya kalau kita ngomong lugasnya itu seperti orang gila. If we say blindly, it's like a crazy person. Berdoa seperti orang gila, saudara. Praying just like a crazy person. Dan yang hebatnya, biasa orang berdoa sangat kencang dan sangat supaya didengar orang keluhannya. Amazingly, sometimes we pray loudly so that people can hear what she's or he's groaning about. Tetapi Hana berdoa dalam hati, hanya mulutnya yang bergerak. But Hannah was praying in her heart, only her mouth moved. Sehingga dikatakan Hana seperti orang gila. The Bible says Hannah looked like she's a crazy person. Dikatakan seperti orang gila yang mabuk, yang kecanduan mabuk-mabukan. Just like a drunk person. Tapi sebetulnya tidak ada yang tahu apa yang sedang Hana pergumulkan. But nobody knew what she was struggling. Dia berdoa. She was praying. Dan kita melihat the impact of mother's love, yaitu melalui doa. We can see the impact of mother's love that is through prayer. Saya tidak tahu bagaimana ibu saya pada saat saya masih kecil. I don't know how my mom was when I was little. Kami bukan dari keluarga orang percaya. We don't come from family of believers. Saya tidak pernah masuk ke dalam sekolah minggu. I never attended Sunday school. Saya cuma pernah pertama kali untuk join kebaktian itu di kebaktian umum yang isinya rata-rata orang-orang manula. The first time I entered was when I visited a church, a lot of old people, senior people. Senior people, ya. Saya merasa nggak nyaman saat itu. I was not feeling comfortable at that time. Dan saya sepertinya ini bukan tempat buat saya. Feel like I didn't belong here.